नमस्कार दर्शक बंधु आज ये स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु संजीव रथ शर्मा कला ठाकुर द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रम माध्यम आज आम पहुंचे रघुराजपुर रे। जो रघुराजपुर ऐतिह्य ग्राम नाम परिचित पाई जो रघुराजपुर श्री जगन्नाथ मंदिर सहित जड़ित थी एक ग्रामांचल यही पुरी ठारू मात्र 15 किलोमीटर भितर आपण रघुराजपुर रे पहुंचला परे एठार जो कला संस्कृति रही ताकू विषय एवं से कला संस्कृति जो संपर्क रही जगन्नाथ सहित पट्टचित्र संपर्क एवं अन्य जो संस्कृतिर संपर्क यही रघुराजपुर सहित जोड़ी रही। तेणु यही स्वतंत्र कार्यक्रम आम आसतु देखा जेहेतु जगन्नाथ संस्कृति सहित रघुराजपुर जड़ित रही तेणु रघुराजपुर रे कौन कला रही कौन संस्कृति रही कौन परंपरा रही किभली भाव से जगन्नाथ मंदिर सहित जड़ित ए संपर्क में सविशेष तथ्य आज आपण को दबा आसतु जीवा रघुराजपुर ग्राम को। पट्टचित्र को निज कोल साइति रखी बंचई रखी सारा दुनिया रे परिचित कराइथिबा एई छोटिया गाँ रघुराजपुर रे आमे आसी एबे पहुंच सारिछु। एही ग्राम गोटीपुओ नाच पई प्रसिद्धि लाभ करिछि। दांड साहिर एक पर्यटन क्षेत्र भाव रे रघुराजपुर प्रसिद्ध जहाँकि कालीर पुरातन ग्रामटी थिला ताहा आजी आदर्श ग्राम रूपे ख्याति पाइछि। एही गाँव अनेक नामकरा चित्रकर रहिछन्ति जो माने विभिन्न प्रकार हस्तशिल्प जेपरी पट्टचित्र काठ कंडेई गई कंडेई इत्यादि विभिन्न प्रकार कला को नहीं निजको विश्व दरबार रे परिचय करि परिछन्ति। ओडिशार प्राचीन तथा पारंपरिक चित्रकलार अनन्य विभव हेउछि पट्टचित्र। महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ संस्कृति सह यह संपूर्ण भाव में जड़ित। पुरी जिलार रघुराजपुर गाँ आज जाई एई विरल और दुर्लभ हस्तकला को बंचाई रखिछि। गाँव प्रत्येक लोक जड़े जड़े शिल्पी तथा कारीगर जहांकर कारीगरी पाई एही हस्तकला एवं रघुराजपुर गाँ आज विश्व विदित। पट्टचित्र को जीआई मान्यता मिलिबा सह रघुराजपुर ऐतिह्य ग्राम और श्रेष्ठ पर्यटन ग्राम भावे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर परिछि। रघुराजपुर रे प्राय 5म शताब्दी पट्टचित्र कला जन्मलाभ करथिला बोली केतक मत दैछन्ति। तेबे जगन्नाथ जेबठू पट्टचित्र परंपरा भी सेबेठू कारण श्रीमंदिर सह यह संपूर्ण जड़ित। रथयात्रा समय रे स्नान यात्रा परे श्रीजीव माने अणसर घरे थिबा बेले तांको स्थान रे पूजा पाइथांती पट्टदिय। एही पट्टचित्र ठाकुर एठाकार चित्रकारंक द्वारा तैयारी होइथाय बोली कुआ जाय। तेणु शिल्पी माने निजको जगन्नाथଙ୍କ सेवक बोली मध्य परिचय दैथांती। एठू ही अनुमान करि परिबा जे काई केते कालरू पट्टचित्र परंपरा आम राज्य रे रहि आसीछि आउ एकमात्र ग्राम भावे रघुराजपुर एई कला को जीवित करि रखिछि। पट्ट शब्दर अर्थ कना बा कपड़ा स्वतंत्र शैली रे यह तैयारी होता है।
এই যে পটচিত্রটি ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରଟି କିଭଳି ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ କଣ ରହିଛି କିଭଳି ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ପଛରେ କାହାଣୀ କଣ ରହିଛି? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମାର୍କେଟରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ଏଇଟା କାଗଜରେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହଉଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ପଟ୍ଟ ମିନ୍ସ 3ଟା କଟନ କପଡ଼ା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କପଡ଼ା, ୟାକୁ ଚିରିଦେଲେ 3ଟା ଲେୟାର ଚକ୍ ପାଉଡର ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆକୁ ଆମେ ପୁରା ୟାର ହଉଛି କେତେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀର ଲମ୍ବା ଯେତିକି ସେ ପକେଇବୁ। ଫାଷ୍ଟ କୋଟିଂ ପକେଇବୁ, ତାପରେ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଇଏ କରିବୁ, ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ବୋଳିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଗା ପକେଇବୁ, ତାପରେ ସେମିତି ଅଠା ବୋଳା ହବ। 3 ଥର ଏମିତି ଓହ୍ଲା ପରେ ଚକ୍ ପାଉଡର ଯୋଉଟା ଆମେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଉଠେଇବୁ। ଉଠେଇଲା ପରେ ପଛ ପଟେ ଦବୁ, ଆଗ ପଟେ ଦବୁ। ସିଏ ସବୁ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ପଥରରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଘଷିବୁ। ଘଷି 2 ପଟ ଆମେ ତାକୁ ପଲିସ କରିବୁ। ପଲିସ କରିକି ଆମର ଯୋଉ ସାଇଜର ଦରକାର ସେଇ ସାଇଜରେ ଆମେ ହଉଛି କାଟି କୁଟିକି ପେଣ୍ଟିଂ କରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଲର ଆମର ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲର। ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲର ଟୋଟାଲ 5ଟା କଲର। 5ଟା କଲରକୁ ଆମେ ଡିପ୍ ଲାଇଟ୍ କରି 120 କଲର ଆମେ କରିବୁ। ସେ 5ଟି କଲର କଣ କଣ ରହୁଛି? ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର କଳା ଯୋଉଟା ତିଆରି ହଉଛି ଆମର ଘରେ ଯୋଉ ଦୀପ ଜଳଉଛୁ, ଡିବିରି ଆଉ କୁହନ୍ତି। ଡିବିରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଟିଣ ଇଏଟେ ରଖିବୁ। ସେ ଯୋଉ ବାଷ୍ପଟା ଯିବ ସେଇଟା ହଉଛି ବସିଗଲା ପରେ ସେଇଟା କଳା ହବ। ଚୁରିରେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ମିଳୁଛି, ଶଙ୍ଖଟାକୁ ଆମେ ଚୁରିବୁ, ଗୁଣ୍ଡ କରିବୁ। ଗୁଣ୍ଡ କରି ତା ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ପଲିସ ହେଇଯିବ ପାଉଡରଟା ହ୍ୱାଇଟ କଲର, ସେଇଟା ହ୍ୱାଇଟ କଲର ହବ। ଆଉ ହରିତାଳ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ହରିତାଳ ତାର ଗୋଟେ ସେମିତି ପଥର ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଦୋକାନରେ ମିଳେନି। ଆମେ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରୁ, ତାକୁ ବି ସବୁ ଆଣିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପୁରା ପଲିସ କରିବୁ। ଏମିତି ହେଇକି 5ଟା କଲର। ଆଉ ୟା ଦେହରେ ଯୋଉ ମେନ୍ ଅଠାଟା ପଡେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କଇଁଚ ଅଠା। କଇଁଚ ଅଠା ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା 8-9 ଦିନ ଯାଇକି ସେ ଗଛଠୁ ଗୋଟେ ଚୋଟ ପକେଇବୁ କଟୁରେ। ସେଦିନ ନଶାଟା ବୋହିବନି। ସେଇଟା ହଉଛି ସେ 15 ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ନଶାଟା ବୋହିକି ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଡ ହେଇଥିବ, ତା 15 ଦିନ ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ହଉଛି କାଟି କୁଟି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସେଇ ଅଠାଟା ଆମେ ପାଣିରେ ପକେଇବୁ। ତାର ଯୋଉ ନାଳ ଅଂଶଟା ବାହାରିବ, ସେ ନାଳ ଅଂଶଟା ଆମେ କଲର ପକେଇକି ଶଢ଼ୀରେ ମାଜିବୁ। ମାଜିଲା ପରେ ସେ ଅଠା ଅଂଶ ତା ଦେହରେ ରହିବ, ନହେଲେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲର ଲାଗିବନି, ଅଠା ଟିକେ ଭାଗ ପଡିବ। ଆମ ଜେଜ ତାଙ୍କ ମୋ ବାବା ଏମିତି ସବୁ ଆମ ପରମ୍ପରା ହିଁ ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବନକ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଙ୍ଗାର କରାଯାଏ, ଏ ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଙ୍ଗାରରେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କଳା, ଧଳା, ନାଲି, ହଳଦିଆ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଠି ରଘୁରାଜପୁରରେ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କଇଥ ଅଠାରେ ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ ଶଢ଼ୀରେ ଖୋଲିବା ପରେ ତାହାକୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁନ୍ଦରରେ ଲଗାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ କ୍ରମରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ 5ଟି ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ରଙ୍ଗକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ପ୍ରାୟ 60ରୁ 100 ପ୍ରକାର 120 ପ୍ରକାର ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ମୌଳିକ ରଙ୍ଗ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ କଳା ଧଳାରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ବେଶ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଗନ୍ନାଥ ତଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଥାଏ। ଏଥିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ଯଥା ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 10 ଅବତାର, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ରାସଲୀଳା, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବତାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଓଡ଼ିଶୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସହ এই ଗାଁର ମଠାକନା ଚିତ୍ର, ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କାମ, କାଗଜ ମୁଖା, ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ, ପଥର ଖୋଦେଇ, କାଠ ଖୋଦେଇ, ପୋଲାଙ୍ଗ ଚିତ୍ର, କାଠ ପରୁଆ, ଫୁଲଦାନୀ ଚିତ୍ର ଓ ନଡ଼ିଆ କତାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ।
कला प्रति संपूर्ण समर्पित ऐतिह्य ग्राम रघुराजपुर रे वर्तमान सुधा 160 परिवार बसवास करुछंती। इष्ट देवता रघुनाथ को आराधना करी एठारे भिन्न भिन्न संप्रदायर लोके बसवास करती, किंतु प्रत्येक परिवार निजर कौलिक वृत्ति को भूली कला साधना को निजर बंचिबार राह रूपे ग्रहण करि पिलाठू बुढ़ा झीठू बहु समस्ते ही चित्रकला और हस्तकला करिबारे निपुण अटंती। पूर्वजों को अनुसरण करी समस्ते एही अनन्य कलारे सिद्धहस्त पलटिचंती, जहांकर जीवन जीविका हेउछि पटचित्र। तेणु गाँव रे रहिचंती अनेक पद्म, राष्ट्रपति तथा जातीय अंतर्जातीय पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिविशेष। एही पटचित्र ही एमानंकु सर्वोच्च स्तर रे सम्मानित कराइछि। प्रत्येक घरर चित्रित कांथ दुआर ही वर्णना करे यह होछि शिल्पींक गाँ एवं एक अनन्य हस्तशिल्पर संग्रहालय। कला संस्कृति और ऐतिह्यर परिपूर्ण पुरी जिलार रघुराजपुर ग्राम सदा सर्वदा पर्यटकों को आकर्षित करि आସୁଛି। विशिष्ट ओडिसी नृत्य गुरु पद्म विभूषण गुरु केलुचरण महापात्र, पटचित्रर महान गुरु डॉक्टर जगन्नाथ महापात्र, सुनामधन्य गोटीपुर नृत्य गुरु पद्मश्री मागुणी दास एवं विशिष्ट मर्दल गुरु बाध्यभूषण बनमाली महाराणा आरंभ करी अनेक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्तिविशेष एही गाँव रे जन्म नेइछंती। दुई 2000 मसीह ग्राम को शिल्पी ग्रामर मान्यता दि जाइछि। पंचम शताब्दी ओडिशा रे सृष्टि और विकसित पटचित्र उन्नत कला और संस्कृतिर परिचय। पंचम शताब्दी ओडिशा रे सृष्टि और विकसित पटचित्र उन्नत ओडिया कला और संस्कृतिर परिचायक। एबे एही कला को पुरी रघुराजपुर, पारलाखेमुंडी, गंजामर चिकिटी और सोनपुर रे कलाकार माने एही परंपरा को जीवित रखिछंती। दर्शक बंधु आपण देखुथिले रघुराजपुर ग्राम विषय रे एवं रघुराजपुर सहित आमर जगन्नाथ मंदिर संस्कृति किभली जड़ित हो रही ए विषय सविशेष तथ्य मध्य पाउथिले। आमे कलाकार सहित आलोचना करिचे एवं जो माने एठी रहिचंती पटचित्र निर्माण करूचंती तांको सहित कथा हेचे एवं देखुचंती आपण माने देखुथिले मध्य केते संख्या रे पर्यटक ए रघुराजपुर को आसुचंती। तेणु जेहेतु यह जगन्नाथ मंदिर सहित जड़ित तेणु आपण पाखक आस बुलीजा मध्यम एक सुंदर कार्यक्रम मध्यम आम रघुराजपुर आनीलु एवं आशा करुचु आपण को आज कार्यक्रम भल लगी। जदि भल लगी आम चैनल को सब्सक्राइब करने जमारू भूलिबे नहीं। रहिली जय जगन्नाथ।